تشریف رکھیے۔ اشعار بانی کی ترتیب کی کتاب جہاں بیٹھے ہیں آپ کے سامنے اشعار بانی کی ترتیب کی کتابیں موجود ہیں۔ اشعار بانی کی ترتیب کی کتاب پہلے صفحے سے ہم شروع کریں گے۔ خداوند تمہارے ساتھ ہو، ہم دعا مانگیں۔ اے قادر مطلق خدا، تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے، تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بھید چھپا نہیں۔ اپنے روح القدس کے الہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پاک کر، تاکہ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، سونا اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اے عزیزو، ہم آج یہاں اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں خدا کے پاک ترین کلام کو سنیں اور خداوند کے بدن اور خون میں شریک ہوں۔ اس لیے آئیں ہم سب مل کر کچھ دیر خاموشی میں اپنے آپ کو آزمائیں اور خدا کا فضل مانگیں، تاکہ توبہ اور ایمان سے اس کے نزدیک آ سکیں۔ سب مل کر کہیں، اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے۔ نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلے۔ ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن آراستی سے باز نہیں رہے۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر۔ یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر، اپنے روح القدس کے ذریعے ہمیں پاک صاف کر، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو۔ آمین۔ ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کی دعوت کو سنو۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں سے میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کچھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح سے گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ قادر مطلق خدا ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبب ان سب سے جو اپنے بھائیوں بہنوں بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے،
وہ ہم سب پر رحم کرے، ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے، اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستحکم و مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ ہم خداوند کی حمد و تعظیم کریں گے۔ سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتاب زبور نمبر 136 گائیں گے ہم پہلے۔ قیدی صہیونی یہوہ نے لیاندے جد چھڑا، تد ساڈا حال سی جویں سفنا کوئی ویکھدا۔ یہ زبور آج کے پیغام کے ساتھ متعلقہ ہے، اس لیے ہم زبور نمبر 126 گائیں گے۔ Thank
शेयर रखिए। मस्जिद के लिए, स्कूल के लिए, साजों के लिए, नवाजों के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करें कि हम उसकी सताइश, उसकी ताज़ीम खुशी के साथ, लगन के साथ इसलिए कर सकते हैं कि ये हमारी अपनी ज़बान में लिखे गए हैं। स्वयं हम दुआ मांगें, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें। ख़वातीन में से कोई भी ख़तून दुआ में रहनुमाई कर सकती है, शुक्रगुजारी कीजिए। ज़रूरत है, खुशनुमा वाला है, मेहरबान है, तो वफादार खुदा है, जो कुछ हमारे साथ रहता है। तेरे वाले न सिर्फ हमारी बात के साथ हैं, बल्कि हमारे साथ हैं, बल्कि हमारी बात के साथ ही हैं। तेरे सारे वादों के लिए, तेरे प्यार और मोहब्बत के लिए खासकर आज के दिन के लिए शुक्र अदा करते हैं। तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया और हम तेरा जितना भी शुक्र अदा करें कम है, क्योंकि बहुत सारे लोग आज का दिन देखना चाहते थे लेकिन वो देख नहीं सके। हम तेरी तारीफ करते हैं कि तूने हमें ये मौका बख्श दिया, ये सांसें बख्श दी जो तेरी तरफ से इमानत है। इनके लिए हम तेरा जितना भी शुक्र अदा करेगा। आज की आज के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। वाई पर तेरी बरकत चाहते हैं। लोग तेरे हुजूर में आ चुके हैं इन सब लोगों के लिए तुझसे दुआई तैयार मांगती हूँ। ये बड़े ईमान के साथ तेरे घर में आए, अपनी मनाजात की अपनी दरख्वास्त से अपनी परेशानियां तेरे बलवा पर रखते हैं। तो इन सब की शुक्रगुजार हम हो और मनाजात को अपने हुजूर में कबूल होगा। तू हमारे हमेशा पाले जो बेवाला महलाज दे, जो बेरोजगार हैं रोजगार दे, और आज सुबह की हमारी सारी गुस्ताश पर नशीन हो। जब हम तेरी गुस्ताश करते हैं, तेरा पाकलाम सुनते हैं, हम सब के लिए बाइस बरकत ठहरेगा। फातमा के आपसे शोर बनाकर पेश करा। आज की शुक्रगुजारी को अपने हुजूर को कबूल करा। हमारे में शुक्रगुजारी दुआ को सुनी, सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा में सुनसी के सिवा के। आमीन आमीन। इससे पेशतर के हम खुदा की हम दो तारीफ़ करें। एक छोटा बच्चा यहाँ पे है, उसकी आज बर्थडे है, फिर वो संडे स्कूल में चला जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इसे हम सामने बुलाएं और खुदा का शुक्र अदा करें इन बच्चों के लिए। ये जो टीम है, मोज़ेस वो छोटू किधर गया, एक और था हमारी टीम। चले आप सारे आ जाए, इस बच्चे के लिए दुआ करते हैं। मोज़ेस आप आएँ और इसके लिए दुआ करें, क्योंकि फिर ये संडे स्कूल में जाएगा। आगे आ जाए बेटा। करेगा स्वभाव करेंगे इसकी तरह। हम महलूम के लिए तरह शुक्र अदा करते हैं क्योंकि औलाद तेरी तरफ से प्रयास है, पीठ का फल तेरी तरफ से अजर है। आज जी के इसकी बर्थडे है, हम इसके जन्मदिन पर बड़ी खुशी के साथ ना सिर्फ उसे बल्कि पूरे घराने को मुबारकबाद पेश करते और क्रिश्चियाई तौर पर तेरा शुक्र अदा करते और दुआ करते हैं कि तेरा हाथ बच्चे की तरफ हमेशा बढ़ा रहे। इस तरह ये बच्चा को कामत और तेरी पहचान में भी बढ़ता चला जाए और वालिदैन इसकी तरबियत इकराम के मुताबिक करते हैं ताकि ये जवान होकर तेरे नाम को इज्जत और जवाब देने का वसीला ठहरे। हम सब तेरे खातिर बाप बेटे और उसके नाम से इसके माथे पर सलीब की मोहर लगाते हैं और दुआ करते हैं ये जहाँ कहीं जाए तो हम उसके साथ साथ है, हादसात से, बीमारी जमलों से वो उसकी इस राह से बचा कर महफूज रख और आने वाले सालों में भी खुदा से कामयाबी से हम बना आता है। खुदा बाप बेटे और उनके नाम से इसे भी खोले भाई। एक गीत है, बड़ा खूबसूरत गीत है जो मुझे और आपको याद दिलाता है मेरी और आपकी ज़िंदगी के बारे में। लफ्ज़ यहाँ पे भला लिखा है, तो गाने जब हम गाएंगे तो हम कहेंगे भलिया इस जग ते मेला घड़ी दी घड़ी, मन लै हुक्म खुदा दा ते छड्ड दे अपनी
अड़ी का मतलब यह है कि ज़िद छड़ दे। मैं और आप ज़िद्दी हैं कई मामलों में। सर, इस गीत को हमने बड़े आराम से तसल्ली से छड़ दुनिया दा चाह नहीं अब सा जदों निकल गया सा जा फिर मलेगा रड़ी। सादा अल्फाज हैं, पंजाबी के अल्फाज हैं। मैं और आप पंजाबी लोग हैं, खुशी से गाएं इस गीत को और अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। गीत नंबर 60। पलियास चकते मेला कड़ी दी कड़ी जी, तसल्ली से गाएं, निकाल ले। 60 नंबर गीत है। गीत नंबर 60। निकल गया साथ थोड़ा तेज कर, थोड़ा तेज, थोड़ा तेज कर। अड़ी
چھڈ کر چج، یعنی کہ جو ضد لگائی ہوئی ہے نا اس کو چھوڑ دیں، اپنی زندگی میں تبدیلی لا، خدا کے ساتھ ساتھ چلنے کا وعدہ کر، بندگی کر اس کی۔ کیڑی گل دیے تینوں شیخی بڑی۔ آج کے دور میں ہم سب شیخی باز ہیں، ہمارے بچے ہم سے کہیں زیادہ شیخی باز ہیں۔ یہ ہم نے سکھانا ہے، یہ گیت سیکھنے کے لیے ہے، یہ برکت کا گیت ہے، پریشانی والا گیت نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سنجیدگی کے ساتھ ان الفاظوں پر غور کر لیں، کیونکہ زندگی بڑی مختصر ہے۔ ڈاکٹر ظفر اقبال، بالکل سامنے گھر، پی ایچ ڈی ڈاکٹر، پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسرز، نہایت ہی انٹیلیجنٹ، نہایت ہی شریف آدمی۔ 10 تاریخ خدا میں سو گئے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلا۔ سو ہم خاندان کے ساتھ، ان کے وہ سگے چاچا تھے، ہم ان کے ساتھ، ان کے خاندان کے ساتھ افسوس کا بھی اظہار کرتے ہیں، محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ میرے بڑے قریبی دوست تھے وہ۔ دیکھیں زندگی میں کوئی بھی کام پڑتا ہے نا، کسی کا کوئی پیپر ٹیسٹ کروانے ہوتے تھے، فوراً پاسپورٹ آفس میں، شناختی کارڈ آفس میں، کہیں بھی میں فوراً پنجاب یونیورسٹی میں ان کے پاس چلا جاتا تھا۔ یہاں کو کام ہوتا تھا ان کے گھر چلے جاتے تھے، بھیج دیتے تھے لوگوں کو جائیں، وہ اسی وقت ٹیسٹ کرتے تھے۔ یہ ہمارے لیے کمی ہے۔ خدا میں سو گئے ہیں، ہم ان کی زندگی کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ان کے وسیلے سے بہت سارے لوگوں نے تعلیم اور علم حاصل کیا۔ پادری ایمینول بہادر، اسی پلپٹ پہ آ کے وہ خدا کا کلام سناتے رہے ہیں، اور بڑے اچھے سٹائل کے ساتھ، بڑے اچھے انداز کے ساتھ۔ خدا میں سو گئے ہیں، آج 4 بجے ان کی جنازے کی عبادت ہے سینٹرل کیتھیڈرل آف پرینگ ہینڈز وارس روڈ میں۔ پادری ایمینول بہادر پرنسپل تھے لاہور کالج آف تھیالوجی جو رائیون روڈ پہ ہے۔ یہ دونوں پادری ان کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ میرے ساتھ بڑی دوستی تھی ان کی، اکثر وہ یہاں کھڑے ہو کے آپ کو کہتے تھے کہ پادری صاحب تو میرے والد صاحب سے بھی واقف ہیں۔ ہاں، میں ان کے والد صاحب سے بہت اچھی طرح واقف تھا، کیونکہ سیالکوٹ میں یہ جو سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتاب ہم استعمال کرتے ہیں، میں چھوٹی عمر میں ہی وہاں پہنچ جاتا تھا۔ تو ان کے والد صاحب اس وقت لڑکوں کو اکٹھا ٹولیوں میں کھڑا نہیں ہونے دیتے تھے، کہتے تھے عبادت میں جائیں۔ تو ان کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہوتا تھا، مارتے نہیں تھے لیکن ڈر تھا۔ تو دور سے دیکھ کر جب آ رہے ہوتے تھے نا، تو ہم کہتے ایلڈر بہادر آ گئے، تو سب اندر چلے جاتے تھے عبادت کے لیے۔ اور یہ بزرگوں کا احترام تھا، آج کے بچے احترام نہیں کرتے۔ والدین سے درخواست ہے انہیں سکھائیں۔ ہمارے والدین نے سکھایا تھا کہ اگر کوئی بڑا ہے تو جو وہ بات کہتا ہے ماننا نہیں، اس کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، عزت کرنی ہے۔ تو پادری ایمینول بہادر کی بڑی خدمت ہے، نہ صرف جہاں لوگ بائبل کی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہاں پہ، گجرانوالہ سیمنری میں بھی وہ پڑھاتے رہے۔ میں بھی وہاں جاتا رہا، کل بھی میں گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری میں تھا۔ جن لوگوں نے ٹریننگ وہاں مکمل کی ہے، کل ان کی گریجویشن تھی۔ تو خدا کے خادم کی بڑی خدمت تھی، خدا میں سو گئے ہیں۔ ہم ان کے لیے، ان کے گھرانے کے لیے ان کی ساری کیریئر، ان کی زندگی کے لیے، چونکہ وہ خدا میں سو گئے ہیں۔ یہ خدا کی پاک مرضی ہے۔ رات 4 بجے عبادت ہے سینٹرل چرچ میں۔ اگر آپ میں سے جو لوگ جنازے میں شریک ہونا چاہیں آپ ضرور جائیں۔ تو یہ جو گیت ہم نے گایا نا، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی بڑی مختصر ہے۔ پتہ ہی نہیں چلتا کہ میری اور آپ کی زندگی کا جو آخری لمحہ ہے وہ کب ہے۔ تو ہم خداوند کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ خداوند ہم سب کو بھی ہماری زندگی کے دن گننا سکھائے
कल परसों का जो दिन था 11 तारीख, मैंने आपको कहा था कि मुआफ़ी का आलमी दिन है। तो चूँकि ज़िंदगी मुख्तसर है, इसलिए यहाँ खुदा के घर में बैठे बैठे एक दूसरे को मुआफ़ करें। किसी के साथ भी करना है, घर में बाहर मुआफ़ करें। मुआफ़ करने वाला बंदा भी दिलेर है और माफ़ी मांगने वाला उससे कहीं बड़ा दिलेर है। तो ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए हमें कभी माफ़ी मांगनी पड़ती है और कभी मुआफ़ करना पड़ता है। सो इसलिए हम इन दिनों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं जो मेरी और आपकी ज़िंदगी में आते हैं। दुआ मांगें खुदा के लोगों के लिए जो खुदा में सो गए हैं। पदी करीम आप दुआ मांगे। खुदा बाप खुदा रुकुद्दुस के नाम में आमीन। उसी सुबह हमारे जिंदा और आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि आज एक खूबसूरत दिन तूने हम सब को अता किया ताकि हम मिलकर तेरे हजूर में जमा हो, तेरे नाम की मदाह सराई करें, तेरे नाम को जवाब दे सके, अपनी शुक्रगुजारी के नजरानों को तेरे हजूर में पेश कर सके। प्यारे खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो तू इंसान के दुनिया में भेजता है ताकि वो इस दुनिया में रहते हुए अपनी ज़िंदगी, अमाल, रवैये, बातों से तेरे नाम को जला दे। और जब ज़िंदगी में रहते हुए उसके आयाम पूरे हो जाते हैं तो तुझसे कहता है कि बनी आदम लौट आ। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं हमारे बुजुर्ग प्रिंसिपल साहब के लिए, जिनके वसीला से प्यारे खुदावंद ने अपने कलाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। तो तेरे बेटे ने इंतहाई वफादारी के साथ, कर्मजोशी के साथ दुनिया के दो वर्ष में तेरी खिदमत और तेरी मुनादी और कमाल दलेरी और वफादारी के साथ तेरे साथ साथ चलता रहा। और अब जब के प्यारे खुदावंद वो तेरे पास लौट गया है, हम उनकी ज़िंदगी के लिए, उनकी ज़िंदगी की तमाम तंजीम तौर पर काम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और खुसूसी तौर पर तेरे हजूर मिन्नत करते हैं कि तू तमाम गमज़दा ख़ानदान को, उनके तमाम तर शागिर्दों को अपनी तसल्ली, इत्मीनान और तशफ़ी अता फरमा। क्योंकि इंसान जो तसल्ली देता है वो दम भर की है, लेकिन जो तसल्ली तू अता करता है वो हमेशा कायम रहती है। और हमारा ईमान है कि हमारा ईमान है कि प्यारे खुदा वो तेरे पास अच्छे मुकाम पर मौजूद है जहाँ पर उनकी आंखों के तमाम आंखों को पहुँच देगा और अपनी गुर्बत नज़दीकी में रखेगा। तो प्यारे खुदा बड़े ईमान के साथ मिन्नत करते हैं कि तू हम सबको बड़ी तसल्ली, इत्मीनान अनाज फरमा। तेरे कदूस और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। सफ़ा नंबर 263 863 863 863 सफ़े पर आपको आमूस का हवाला मिलेगा। आमूस की किताब 7वां बाब 7वीं आयत से 17 आयत। अगर आप में से कोई पढ़ना चाहे अपना हाथ दिखाए, जो नहीं पढ़ता ना वो पढ़ेगा तो मुझे अच्छा लगेगा, शाबाश। आप विर्द तलावत किया करें, नहीं तो फिर मैंने ये पादरी साहबान जो ऊपर बैठे हैं इनको ये वाले दे देने हैं। कोई नहीं पढ़ना चाहता। हाँ भाई, कोई पढ़ना चाहता है ये हवाला आमूस की किताब का? चले आ जाए, ठीक है, आप ले ले। आमूस 7वां बाब 7वीं आयत से 17 आयत। आज का दूसरा विर्द सफ़ा नंबर 193। कलुसियों का ख़त है, कलुसियों लफ्ज़ है, पहला बाब 11वीं आयत से 14वीं आयत। सफ़ा नंबर 193। हारून आप निकाल लें ये विर्द। हारून ये हवाला आप पढ़ेंगे। पहला बाब कलुसियों 11वीं आयत से 14वीं आयत, सफ़ा नंबर 193। फिर हमें गीत गाएंगे। जाएं किसके पास गुनहगार, यीशु है ज़िंदगी, मौत से करता है वही पार, यीशु है ज़िंदगी। और फिर हम मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील 10वां बाब 25वीं आयत से 37वीं आयत पढ़ेंगे।
और पादरी कलीम गुलजार आप ये हवाला ले लें, सफ़ा नंबर 6464। पादरी कलीम ये हवाला हमारे लिए तलावत करेंगे। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ। आमूस की किताब 7वां बाब 7वें से 17 आयत, सफ़ा नंबर 863। मिसेस कैनथ ये हवाला पढ़ रही हैं। फिर सफ़ा नंबर 193 कुलसियों के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त, पहला बाब 11वें से 14वीं आयत। हारून कमर ये हवाला हमारे लिए तलावत करेंगे। फिर हम गीत गाएंगे, जाएँ किसके पास गुनाहगार, गीत नंबर 114। और फिर हम मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई जो इंजील है 10वें बाब की 25 आयत 37वीं आयत तक तलावत होगी। मेरे हाथ में शादी की एक पुकार है। गली में तो कीचड़ हो गया बहुत ज़्यादा। आज भी आप लोग चर्च में आए हैं, इसलिए मैं ज़ाती तौर पे उन जवानों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने सुबह ये रास्ता आपके लिए बनाया ताकि आप आसानी के साथ आ सकें। जो खुदा के घर की खिदमत करते हैं उनके लिए भी खुदा का शुक्र करते हैं। और जो कलीसिया के लोग मुश्किल वक्त में, परेशानी की हालत में जब खानदान होते हैं उनके पास जाके बैठने आते हैं, जनाजे में शरीक होते हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि हम एक ख़ानदान हैं। इसलिए आप इस खराब मौसम में भी, खराब रास्ते से भी गुजर के आए हैं, इसलिए मेरी ये दुआ है कि आज का दिन फिर आपके लिए बरकत का सबब ठहरे। आए हम कलाम मुक़द्दस की तिलावत सुनते हैं। और उसके जलाल की कुदरत के मुवाफिक हर तरह की क़ुव्वत से कवी होते जाओ, ताकि खुशी के साथ हर सूरत से सब्र और तमद्दन कर सको। और बाप का शुक्र करते रहो जिसने हमको इस लायक किया कि नूर में मुक़द्दसों के साथ मिरास का हिस्सा पाएँ। उसी ने हमको तारीकी के कब्ज़े से छुड़ाकर अपने अज़ीज़ बेटे की बादशाही में दाखिल किया, जिसमें हमको मखलसी यानी गुनाहों की माफ़ी हासिल है। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। शालपुर के रंजन गीत की किताब गीत
इंजील मुक़द्दस। देखो, एक आलम शराब उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश करने लगा कि ऐ उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं। उसने उससे कहा, तो रेत में क्या लिखा है, तो किस तरह पढ़ता है? उसने जवाब में कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो तू जिएगा। मगर उसने अपने तई रास्तबाज ठहराने की गर्ज से यीशु से पूछा, फिर मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने जवाब में कहा कि एक आदमी यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था कि डाकुओं में घिर गया। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा भी और अदमुआ छोड़ कर चले गए। इत्फाकन एक काहिन उसी राह से जा रहा था और उसे देख कर कतरा कर चला गया। इसी तरह एक लावी उस जगह आया, वो भी उसे देख कर कतरा कर चला गया। लेकिन एक सामरी सफ़र करते करते वहाँ आ निकला और उसे देख कर उसने तरस खाया और उसके पास आकर उसके ज़ख्मों को तेल और मैं लगाकर बांधा और अपने जानवर पर सवार करके सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की। दूसरे दिन 2 दिनार निकाल कर भटियारे को दिए और कहा, इसकी खबरगिरी करना और जो कुछ इससे ज़्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा कर दूंगा। इन तीनों में से उस शख्स का जो डाकुओं में घिर गया था, तेरी दानिश में कौन पड़ोसी ठहरा? उसने कहा, वो जिसने उस पर रहम किया। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। कलाम हक़ के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। शहरबानी की तरतीब की किताब सफ़र अबरार से निकालें। हमने शहरबानी की तरतीब की किताब है अपने ईमान का इकरार करेंगे और कहेंगे, मैं ईमान रखता हूँ एक खुदा का सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है, और एक खुदावंद यीशु मसीह पर जो खुदा का इकलौता बेटा है, कुल आलमों से पेशतर, अपने बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद, उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीला से कुल चीज़ें बनी। वो हम आदमियों के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया और रूह कुद्स की कुदरत से कमवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना और पैंतूस पलातूस के अहद में हमारे लिए मसलूब भी हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ और तीसरे दिन पाक नविश्तों के बामूजब जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आने वाला है। उसकी सल्तनत ख़त्म न होगी। और मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्स पर। सब बोले, उसकी बाप और बेटे के साथ प्रस्तुत ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला, मैं एक पाक आम रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मा का जो गुनाहों की मुआफ़ी के लिए है इकरार करता हूँ और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करता हूँ। हम दुआ मांगें। खुदावंद आसमानी बाप, हम सब इस वक्त बड़ी आजिज़ी, इनकसारी, हलीमी, फ़रोतनी के साथ उससे मिन्नत करते हैं तो हमें अपने पाकरू की रहनुमाई दें, ताकि हम तेरे मुँह के अल्फाज आज सुबह जब हम सुनते हैं तेरे कलाम के वसीले से राहत पाएँ, तसल्ली पाएँ और अपनी शख्सी ज़िंदगियों में हलीमी, फ़रोतनी और आजिज़ी अख्तियार करें। हम लोगों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं
जो लोग बैरून मुल्क हैं, सेंट जॉन चर्च के साथ उनका मुंसलिक होना, प्यार मोहब्बत, उन सारी बातों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हुए बैरून मुल्क तमाम लोगों के लिए दुआएं खैर करते हैं। नौजवान बेटे बेटियों के लिए जो तलीब इल्म हासिल करने के लिए गए हैं, और वो घराने जो रोज़गार के तलक से बाहर हैं, दुआ करते हैं उनके घरों में तेरा नाम हमेशा तक इज़्ज़त और जलाल पाए। और अपने उन लोगों के लिए भी ख़ास दुआ करते हैं जो घरों में हैं, कमज़ोरी की हालत में हैं। मिसेस रसूला रहमत, शनाज, मिसेस मार्था इमैनुअल, मिसेस समीना बरकत, मास्टर विलियम जेम्स, भाई अर्नेस्ट जॉन, भाई नईम बरकत, भाई गुड्डू हकीम, महमूद मसीह के लिए, और ख़ास तौर पर नौशीन इमैनुअल के लिए, बेनज़रा के लिए दुआ करते हैं तेरा शाफी हाथ अब की तरफ बढ़ा रहे। इब्लीस और शैतान सारी कुव्वतों, सारी तस्वीरों से लोगों को बचाकर महफूज रख। राहत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ, किसी तरह का कोई दबाव, कोई परेशानी, कोई मुश्किल जो उनकी ज़िंदगी में है, यीशु मसीह के नाम से ख़त्म हो जाए और तेरे लोग सेहत पाएँ और गवाही दें कि खुदा ने उनके लिए बड़े बड़े काम किए हैं। अपने खादम के मुंह में अपना कलाम दे ताकि आज के कलाम के वसीला से तेरे लोग रूहानी ताज़गी हासिल करें। खुदा बाप, बेटे और रूह के नाम से जमायत बैठ जाए। खुदा का खादिम होते हुए अपने सारे साथियों के तरफ से भी आप सबको हम सलाम अर्ज़ करते हैं और दुआ गो हैं कि आपका आना, चर्च में हम दोसरा में शरीक होना, खुदा के कलाम को सुनना आपकी शख्सी ख़ानदानी ज़िंदगियों के लिए भी बरकत का सबब ठहरे। जो लोग हैदराबाद से आए हैं, हम आपको वेलकम करते हैं कि आप लोग आज हमारे साथ इबादत कर रहे हैं सेंट जॉन चर्च की कलीसिया के साथ। खुदावंद आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे और आपके घर में खुदावंद यीशु मसीह का नाम हमेशा तक इज़्ज़त और जलाल पाए। आप लोग जो गैलरी में हैं, जो नौजवान आपस में बातें कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, पूरी तसल्ली से, पूरी गौर के साथ चंद बातें हैं आप सुने, क्योंकि आज का कलाम मेरी और आपकी ज़िंदगी में तब्दीली लाएगा, हमारी सोच में तब्दीली लाएगा, हमारे रवैयों में तब्दीली लाएगा। आप दोनों अलहदा होकर बैठ जाएं। आप बातें कर रहे हैं दोनों, साइड पे एक बंदा इधर चला जाए, शाबाश, जल्दी दूसरी रो में आ जाए। आप बिल्कुल आज़ादी से बैठे हैं, मैं आप सबको देख रहा हूँ, आपकी हरकत और सकनात से भी वाक़फ़ हूँ। अगर ध्यान देंगे तो मैं थोड़ा बोलूँगा, अगर आपका ध्यान इधर उधर होगा तो फिर मैं ज़्यादा बोलूँगा, ठीक है? इसलिए टिक टक ही लगा के देखें। आज का कलाम सादा भी बहुत है, लेकिन मेरी और आपकी ज़िंदगी को झंझोड़ने वाला भी है। क्यों मैं कहता हूँ कि आपकी तवज्जो खुदा के कलाम की तरफ हो। जिस मकसद के लिए आप खुदा के घर में आए हैं, वो मकसद पूरा होना चाहिए। एक शख्स कब्रों में ज़्यादा बैठता था, वैसे ही बैठता था। शहर में माहौल फ़र्क है, गांव में कब्रिस्तानों में दरख्त होते हैं, जगह बनी होती है। मैं खुद भी जब बहुत छोटा था तो पढ़ाई के लिए घर से बाहर निकल जाता था। ये जवान, ये खुदा का बंदा कब्रों में, कब्रिस्तान में ज़्यादा बैठता था। किसी ने कहा, क्या बात है, आप कब्रिस्तान में जाके क्यों ज़्यादा बैठते हैं? वजह क्या है? उसने कहा, मुझे यहाँ किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचती। कहाँ पे? कहाँ पे? लोग डरते हैं ना वहाँ जाने से। वो कहता है, मुझे यहाँ से किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचती,
کیونکہ جب میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو یہ مجھ پر کسی طرح کا بھی کوئی الزام نہیں لگاتے. کیا نہیں لگاتے؟ یہ مجھ سے حسد نہیں کرتے. کیا نہیں کرتے؟ جھوٹ نہیں بولتے، کوئی تانا نہیں دیتے، خیانت نہیں کرتے. اور جب میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں تو میری پیٹھ کے پیچھے میرے بعد میری غیبت بھی نہیں کرتے. اور یہ جو ساری صفات ہے نا ہم سب میں ہیں، نہیں ہے؟ ہم ہمیشہ الزام لگاتے ہیں دوسروں پہ، ہم ہمیشہ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو تانے بھی دیتے ہیں، خیانت بھی کرتے ہیں. اور جب چلا جاتا ہے تو پھر ہم اس کی غیبت بھی کرتے ہیں، اس کی غیر باتیں بھی کرتے ہیں. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے بھائی؟ تو وہ کہتا ہے میں قبرستان میں اس لیے بیٹھتا ہوں، وہ یہ سارے کام ہی نہیں کرتے، کوئی تانا نہیں دیتے، کوئی بعد میں میری بدخوئیاں نہیں کرتے بھائی. تو میرے نیکودیمس کی سوری کہانی آپ نے بہت دفعہ سنی جو آج پڑھی گئی پھر. اور وہ شخص جو مسافر تھا، جو سفر کر رہا تھا، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی، کسی کا رشتہ دار نہیں تھا وہ، جن لوگوں نے انہیں سنبھالا. میں اور آپ رشتہ داروں کا خیال تو کر لیتے ہیں کبھی کبھار، لیکن آج کل تو بالکل ہی نہیں کرتے. آج کل تو زیادہ دشمنی رشتہ داروں کے ساتھ ہی ہوتی ہے. لیکن یسوع مسیح کے پاس اس کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ حوالہ پہلے نکالے، آپ انجیل کا حوالہ پہلے نکالیں جو پادری صاحب نے پڑھا ہے. نکالے ذرا، چند باتیں صرف لوں گا. نیک سامری لفظہ پر لکھا. کیا لکھا ہے؟ سامری وہ لوگ تھے جن سے لوگ نفرت کرتے تھے. اگر پاکستان میں آپ سے نفرت کوئی کرتا ہے نا تو آپ پریشان نہ ہوں، یہ دنیا کا دستور ہے شروع سے. یہ نیک سامری جو سامریہ کا رہنے والا تھا، جن لوگوں سے نفرت کرتے تھے، ان کے ایریے میں سے لوگ گزرتے بھی نہیں تھے، کیونکہ وہ پتہ کتنے خداؤں کو مانتے تھے؟ 5 خداؤں کو مانتے تھے. کتنے خداؤں کو؟ اور یہ کہاں سے آئے تھے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. سامریہ کے لوگوں پہ کس طرح یہ چیزیں آئیں، کیونکہ انہوں نے غیر قوموں سے شادیاں کی، اور ان کی بیٹیوں کے ساتھ جب شادیاں کیں تو ان کی بیٹیاں وہی ساری رسومات لے کے آ گئی. جیسے جہیز میں نہیں ہم چیزیں دیتے، اور جب ہم کسی لڑکی کو جہیز میں چیزیں دیتے ہیں تو ہمارے گھر کا جو ماحول ہوتا ہے نا، لڑائی جھگڑا، حسد، نفرت، بدتمیز، یہ وہ ساری چیزیں وہ تھیلے میں اکٹھی ہوتی جاتی ہیں پوری زندگی، 20-25 سال 30 سال، تو وہ تھیلا بھی ساتھ ہی جاتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ جواب دے دیا کریں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر اچھی تربیت کی ہو، محبت، پیار، حلیمی، عاجزی، تو اسی تھیلے میں ساتھ ہی جاتی ہیں. اگر نفرت سکھائی ہوئی ہے، وہ فلاں ٹائم تیری پھپھی نے گل کی سی، نفرت سکھاتے ہیں بچوں کو، اسی لیے لوگوں پھپھیوں سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تیرے چاچو نے اس وقت ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، چاچو سے نفرت، ماموں سے نفرت، یہی رشتے ہیں پیار والے. تو یہ نفرتیں کون سکھاتا ہے؟ جب آپ پہ بات آتی ہے نا نہ بولا کریں، پھر ہم ہی سکھاتے ہیں. گھروں میں کوئی باہر سے نہیں آ کے سکھاتا، ہم سکھاتے ہیں بچوں کو، تو وہ ساتھ ہی لے کے سب کچھ پہ جاتی ہیں. تو جو سامریہ میں غیر قوموں کی لڑکیاں آئیں، سامری لوگوں نے بیاہ کر غیر قوموں سے لڑکیاں لائے، تو ان کے ساتھ سارے بت، سارے خدا جن کو وہ مانتے تھے وہ بھی آ گئے. کتنے خداؤں کو مانتے تھے؟
सामरी औरत के बारे में सुना ना, यीशु मसीह भी गए, कहाँ पे गए थे? पानी मांगा था। सारी गुफ्तगू के बाद, डायलॉग के बाद उसने कहा जा अपने शोहर को बुला के ला। तो उसने क्या कहा कि मैं, और यीशु मसीह ने क्या कह दिया? और 5 खुदाओं को तो पहले ही मानते हैं आप लोग, और जिस छठे को तो मान रही है वो भी तुम्हारा अपना नहीं है। ये कौमी बात भी है, रूहानी बात भी है, जिस्मानी बात भी है कि 5 शोहर तो कर चुकी है, 5 खुदाओं को आप मान चुके हैं। ये कहाँ से आए थे? ख़वातीन अपने साथ लाई थी। आप अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें दें ताकि वो जब दूसरी जगह जाएं अच्छी चीज़ें मिलें। आलिम लोग जो थे, जो फ़कीर लोग थे, जो अपने आप को सच्चा प्रस्तार समझते थे, वो कहते थे कि सिर्फ जो यहूदी हैं उन्हीं का अख्तियार है, उन्हीं की इजारादारी है। यहूदी सिर्फ खुदा के पसंदीदा, बाकी कौमें ऐसे ही हैं। जैसे हमारे मुल्क में भी है, जो अक्सरियत के लोगों में कहता है कि हाँ हम हमारा कीदे ठीक है, बाकियों का ठीक नहीं है। इसी तरह वो कहते थे कि यहूदी खुदा की पसंदीदा कौम है, दूसरे लोग नहीं है। इसलिए यीशु मसीह आ गया ताकि गैर कौमें भी यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करके बरगुज़ीदा कौम में शामिल हो जाएं। ये मसीही लोगों के लिए एक ख़ास पैगाम है यीशु मसीह का कि मैं तो दुनिया के लिए आया हूँ। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कुछ पर ईमान लाए, जो कोई का क्या मतलब है, सिर्फ मसीही लोग, सिर्फ सेंट जॉन चर्च के लोग, दुनिया का कोई भी शख्स जो अपने मुंह से अपने गुनाह का इकरार करेगा वो हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। अब नेक सामरी को नेक क्यों कहा गया? था वो आम आदमी ना, मेरी तरह का और आपकी तरह का। नेक इसलिए यहाँ पे कहा गया कि वो शख्स जो मर रहा था, रह रहा था, चीख रहा था, दर्द हो रही थी, तो वो पड़ा हुआ था तो कोई उसको उठाता ही नहीं था। तो सबसे पहले तो मेरी तरह का चोगे वाला बंदा गया ना, तो पास से गुजर गया। क्यों? चाहता था उसको पकड़ना। चाहता था, उसके दिल में था कि ये दर्द में है, मैं इसकी मदद करूं, लेकिन दरमियान में शरीयत आ गई। लावी काहिन दोनों ही। लावी वो घराना है जहाँ से खिदमत आती है, जिनके ख़ानदान से लोग काहिन बनते हैं, खिदमत में आते हैं, चोगा पहन लेते हैं, ठीक है, जैसे अपने पहने में। तो वो हाथ क्यों नहीं लगा रहा था? क्योंकि शरीयत को मानते थे, और दरमियान में शरीयत आ गई। हम भी कई दफ़ा कहते थे मेरा दिल तो बड़ा करता से मैं उसकी मदद करा, पर मैं नहीं की थी। क्यों? वजूहात हैं। यहाँ क्या वजह थी? जो यरीहो से रास्ते में जा रहा था और डाकुओं ने मारा, यहाँ क्या वजह थी? शरीयत। क्योंकि ये लोग शरीयत पर अमल करते हुए नहीं चाहते थे, क्योंकि वो दुआ नमाज के लिए जा रहे थे, तो वो नहीं चाहते थे कि ये नापाक शख्स को वो हाथ लगाए और नापाक हो जाए। पर यीशु मसीह की देखें, यीशु मसीह तो कोड़ियों को भी हाथ लगाते थे और उन्हें शिफा देते थे। लोग पोशाक भी छू लेते थे। बीमार लोग, जिनसे लोग नफरत करते थे, जिन्हें नापाक लोग समझते थे, वो भी यीशु मसीह को छूते थे और यीशु मसीह भी उनको छूते थे। लेकिन यहाँ पे कायन और लावी साहब जो थे, उन्होंने कहा जी अब नापाक ना हो जाए, बंदा मर रहा है, उधर ही छोड़ के तो चले गए। वो उनका नाम नेक नहीं लिखा, चौके वालों का नाम नेक नहीं लिखा वहाँ पे। किसका नाम लिखा? एक आम शख्स जो था भी गधे पे। किस पे था? आम शख्स।
لیکن اس کے دل میں آیا کہ یہ شخص مشکل میں ہے، اس نے اس کی مدد کی۔ میں آپ کتنی ہمارے تو ملک کا رواج ذرا بڑا فرق چل، گرا بھی پڑا ہو نا ہاتھ سے تو ہم جا کے اس کو ہاتھ نہیں لگاتے، اس کو اٹھاتے بھی نہیں ہیں۔ کیا ڈر ہمیں ہوتا ہے؟ ہماری پولیس ہی عجیب ہے، انہوں نے کہنا بھائی تو اٹھا کے لایا ہے، تیری گڈی نہ لگا ہے، تیری موٹر سائیکل سے لگا اور یہ زخمی ہوا، کیونکہ ہماری جو گنگا ہے نا یہ بالکل ہی الٹی بہتی ہے۔ تو یہ شخص سامری جس سے لوگ نفرت کرتے تھے، اس نے وہ نیک کام کیا اور اس شخص کو اٹھایا اور اس کی خدمت کی۔ یہ کہانی آج کے دور میں مجھے اور آپ کو کیا سکھاتی ہے؟ ہم اپنے لیے تو سب کچھ کر لیتے ہیں، رستہ بھی اپنے لیے صاف کر لیتے ہیں۔ اگر آج اتوار کا دن نہ ہوتا تو میرے یہ جو ساتھی ہیں نا انتظامیہ، انہوں نے بھی کوئی صفائی نہیں کرنی تھی۔ یہ بھی آج ہم نے اس لیے کیا کہ آپ لوگوں نے آنا تھا چرچ میں، اور ہم چاہتے تھے کہ آپ آئیں، آپ کو مشکل نہ ہو، آئیں میں اور آپ اس زندگی کو اپنے لیے بھی آسان بنائیں اور دوسروں کے لیے بھی آسان بنائیں۔ ورنہ جو آج کے دور میں میرے اور آپ کے سامنے پیشن گوئیاں پوری ہو رہی ہیں، جیسے آموس کے دور میں حوالہ نکالے آموس والا، وہ اس کے ساتھ متعلقہ ہے، کیونکہ ایپسکوپل سسٹم میں، ہمارے سسٹم میں آج پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ایپسکوپل سسٹم ہے، بشپی نظام ہے، وہاں پہ یہی حوالہ تلاوت کیا جا رہا ہے۔ آموس کی کتاب ضرور کھولیں، حوالہ میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں، میرا بھی حوالہ آگے پیچھے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کوئی بتا سکتا ہے کہ آموس کا مطلب کیا ہے؟ نام ہی ہے نا، جیسے ہم اپنے بچوں کے رکھتے ہیں، تو جب ہمارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر ہم نام اچھا ڈھونڈتے ہیں۔ آج کل تو ہم بڑا ماڈرن نام بول، ہاں جی ہاتھ کھڑا ہوا ہے، ہاں جی بوجھ اٹھانے والا، واہ واہ بہت اچھا جی، شاباش، تالیاں بجائیں۔ پادری اسکل سروش کا گیت ہم بھی گاتے ہیں نا، تو بوجھ اٹھاتا ہے دکھوں سے چھڑاتا ہے۔ آموس بوجھ اٹھانے والا، خدا نے اس کے ساتھ کلام کیا اور اس نے کہا کہ کیا دیکھتا ہے؟ تو اس نے کہا میں دیوار دیکھ رہا ہوں۔ ایک دیوار ہے جو ساحول سے بنائی گئی تھی، وہاں کھڑا ہے اور ساحول اس کے ہاتھ میں ہے، اور خدا نے مجھے فرمایا کہ آموس تو کیا دیکھتا ہے؟ میں نے عرض کی کہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ ساحول۔ کسی نے دیکھی کبھی؟ بھائیوب آیا جو عبادت میں ان کے پاس آیا ساحول، ٹھیک ہے۔ گاجر دیکھیے کبھی؟ گاجر اس کی طرح کی ہوتا ہے، چھوٹا سا ساحول، لوہے کا بنا ہوتا ہے، چونچ ہوتی ہے نیچے، اور وہ لوگ دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں، مستری لوگ، گھر بنانے والے، دیواریں بنانے والے، تاکہ اس سے دیوار سیدھی بنے۔ دھاگا لگا ہوتا ہے اس کے اوپر، چھوٹا سا لڈو سا ہوتا ہے، گاجر کی طرح نیچے سے باریک اور اوپر سے ذرا چوڑا، اس کو کہتے ہیں ساحول۔ وہ کہتا ہے کہ ساحول، تب خدا نے فرمایا دیکھ میں اپنی قوم اسرائیل میں ساحول لٹکاؤں گا اور میں پھر ان سے درگزر نہ کروں گا۔ برابری کا مطلب یہ ہے، سیدھا، آگے پیچھے نہیں، طرفداری نہیں، برابری۔ میں پھر ان سے درگزر نہ کروں گا، اگر انہوں نے غلطی کی تو معاف نہیں کروں گا۔ اسحاق کے اونچے مقام برباد ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں اسحاق کو؟ سنیں، پڑھتے ہیں کیوں اونچے مقام برباد ہوں گے؟ وہاں پوجا کی جاتی ہے۔ اسرائیل کے مقدس، کیا ہے یہ لفظ؟ اسرائیل کے مقدس ویران ہو جائیں گے، اور میں یربعام کے گھرانے کے خلاف تلوار لے کر اٹھوں گا، کیونکہ اس کے کام اچھے نہیں ہیں۔
اس لیے اس کے خلاف تلوار اٹھاؤں گا۔ کام اچھے نہیں ہیں، میں اور آپ کام اچھے کر رہے ہیں، آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ تب بیتل کے کاہن امسیا نے شاہ اسرائیل یربام کو کہلا بھیجا کہ جو آموس ہے یہ پیشن گوئی کر رہا ہے، اے بادشاہ تیرے خلاف یہ بنی اسرائیل میں فتنہ برپا کر رہا ہے۔ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ بولے بولے بولے، حوالہ تو پڑھ لیا۔ بادشاہ کو ایک کاہن پیغام بھیج رہا ہے۔ آج ہم بھی ایسے کرتے ہیں، ہمیں بات کا پتہ ہوتا ہے، ہم شکایت لگا لیتے ہیں۔ تو یہ جو خدا کا خادم امسیا، یہ آموس کے اس پیغام کو، اس پیشن گوئی کو بادشاہ تک پہنچا دیتا جلدی جلدی۔ پیغام کیا تھا کہ اے بادشاہ، بنی اسرائیل میں تیرے خلاف فتنہ برپا کر رہا ہے ایک شخص جس کا نام آموس ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں سے لوگ اسیر ہوں گے۔ امسیا نے منہ سے کہا، اے غیب گو، اندر کی باتیں کر رہا، غیبی علم ہے تیرے پاس، نبوت کر رہا ہے، تو اس ملک سے، یہودا کے ملک کو بھاگ جا یہاں سے، وہی کھا پی جا کے نبوت کر، یا اس ملک کے لوگوں کے لیے نبوت نہ کر، پر بیتل میں پھر کبھی نبوت نہ کرنا، کیونکہ یہ بادشاہ کا مقدس اور محل ہے، یہاں بادشاہ رہتا ہے، اس طرح کی پیشن گوئی یہاں نہ کر۔ بیتل کا پتہ کون سی جگہ ہے؟ بیتل وہ جگہ ہے جہاں پہ یعقوب پتھر کا سرہانا بنا کے سویا ہوا تھا اور سیڑھی سے فرشتے اتر رہے تھے اور ساری رات کشتی کرتا رہا۔ تب خدا نے کہا کہ اب اس جگہ کا نام کیا ہوگا؟ بیت ایل، خدا کا گھر۔ تو یہ بیتل میں نبوت پھر نہ کرنا، کیونکہ یہ بادشاہ کا شاہی محل ہے، مقدس ہے۔ آموس نے امسیا کو جواب دیا، جس کے نام سے یہ کتاب ہے، جو بوجھ اٹھانے والا۔ اس نے کاہن سے کہا، میں نہ تو نبی ہوں، نہ نبی کا بیٹا ہوں، بلکہ ایک چرواہا ہوں، سادہ آدمی ہوں، گلر کا پھل بٹورنے والا ہوں، درخت سے پھل پھول اتار لیتا ہوں، اور جب میں گلہ کے پیچھے پیچھے جاتا تو خدا نے مجھے لیا اور فریاد کی اور فرمایا، میں تو اپنا کام کر رہا تھا، اپنے گلے کے بھیڑ بکریوں کے پیچھے جا رہا تھا، تو خدا نے مجھے لے لیا، فرمایا جا میری قوم اسرائیل سے نبوت کر۔ بھائی میں خود بخود نہیں آیا، خدا نے مجھے بھیجا ہے کہ جا اسرائیل میں نبوت کر۔ بس اب تو خدا کا کلام سن، جس بات سے منع کر رہا وہ تو ہوگا، لیکن تو اپنے بارے میں اب سن لے، کیونکہ تو نے میرے خلاف بادشاہ کو شکایت کی ہے، تو اب سن، تو خداوند کا کلام سن۔ تو کہتا ہے کہ اسرائیل کے خلاف نبوت اور اسحاق کے گھرانے کے خلاف کلام نہ کر۔ بھائیو بہنوں، کبھی خدا کے کام میں رکاوٹ نہ ڈالنا۔ میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں، میری بات کو غور سے سننا، کبھی خدا کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر کوئی کام ہو رہا ہے تو آپ کوئی نہ کوئی فتنہ چھوڑ دیں، جیسے یہاں کہا گیا کہ فتنہ کر رہا ہے وہ۔ حق اور سچ والی بات جو ہوتی ہے نا، وہ لوگوں کو اچھی نہیں لگتی۔ خدا کے کام میں رکاوٹ کبھی نہ ڈالنا۔ کئی بار ہم بڑا خوش ہوتے ہیں باہر جا کے، یہ کام ہونا، میں نے یہ بات کر دی، اتھے ہی ختم ہو گیا، روک ہی گیا۔ خدا کے کام کو نہ روکنا۔ ایک کاہن تھا جس نے خدا کے
کام کو روکنے کی کوشش کی. مسیح جو تھا عام بندہ نہیں تھا, کاہن تھا. اس نے خدا کے خادم آموس کو روکا کہ نبوت نہ کر. اس نے کہا اب تو خدا کا کلام سن, کھڑا ہو. تو کہتا کہ اسرائیل کے خلاف نبوت, تیری بیوی شہر میں کسٹے, تیری بیٹیاں تلوار سے مارے جائیں گے, اور تیری زمین جس کا تو مالک ہے. خدا نے اس کاہن کو بڑی برکت دی ہوئی تھی. تیری زمین جریب سے تقسیم کی جائے گی, اور تو ایک ناپاک ملک میں مرے گا, اور اسرائیل یقیناً اپنے وطن سے اسیر ہو کر جائے گا. اور اسرائیلی اسیر ہوئے, تبھی تو جا کے کہتے ہیں بابل دیاں نہراں تے بیٹھے جدو اسی جا, سیون ان کر یاد تے روئے مار ڈھا. یہ روتے رہے ہیں, کیوں؟ کیونکہ ہم اسیر ہو گئے. اس نے کہا کہ دیکھ تیری زمین بھی جریب سے تقسیم ہوگی. میں ابھی بتاتا ہوں کہ جریب کیا چیز ہے. گھروں میں جب بٹوارا ہوتا ہے, 5 مرلے کا گھر ہوتا ہے, 4-5 بہن بھائی ہوتے ہیں. آج کل تو یہ بڑا رفڑ ہے نا, مرلہ بھی نہیں آتا. بٹوارا جب ہو جاتا ہے, تقسیم ہو جاتا ہے, آپس میں بیٹھ کے پیار محبت سے نہیں کرتے, پھر غیروں کو بلاتے ہیں باہر سے. جب کسی غیر کو آپ بلا لیتے ہیں نا تو سمجھے آپ کے گھر کی بربادی ہو گئی. نوٹ کریں میری بات, اپنوں میں بیٹھا کریں, عزت اور آبرو کے ساتھ فیصلہ کیا کریں. جب آپ غیروں کے ہاتھ میں اپنی عزت پکڑا دیتے ہیں پھر گھر کی بربادی ہوتی. پھر ہم کہتے ہیں لو میں بندے کٹھے کر رہے نا, میرا وہ واقف ہے سامنے بہت بڑا بندہ بن لیتا. وہ ہوتا کیا وہ کوئی انصاف کرنے والا نہیں ہوتا. صرف یہ ہے کہ اس سے دوسرے لوگ ڈرتے ہوتے ہیں. ہمیشہ کمزور آدمی کو اس کے حق سے پیچھے کیا جاتا ہے. بڑے بندے کو جو سخت ہوتا ہے, جس سے لوگ ڈرتے ہیں, اس کو اس کے حق سے محروم نہیں رکھا جاتا, بلکہ اس کے حق میں فیصلہ دے دیتے ہیں. یہ ہماری کمزوری ہے اس دنیا کی, اس معاشرے کی, بلکہ ہمارے اس معاشرے میں انصاف نہیں ہے. جریب کیا ہے؟ فیتا دیکھا کبھی؟ آج کل جو فیتا آتا ہے نا جس سے ماپتے ہیں ہم, یہ جریب, یہ زنجیر ٹائپ بنی ہوتی تھی, اور اس کی جو لمبائی ہوتی تھی 60 گز لمبی ہوتی تھی. چین طرح کا بنا ہوتا تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. جو گردوری کرتے تھے نا وہ آ کے زمین ماپتے تھے, ان کے ہاتھ پہ ہوتا تھا. 60 گز لمبی ہوتی تھی. ماپنے والا یہ فیتا سمجھے, زنجیر سمجھے, اس کے ساتھ صحیح تقسیم ہو جاتی تھی. تو وہ کہتا ہے اور خدا کے بندے تو نے خدا کے کام میں رکاوٹ ڈالی. اب سن لے, تیری بیوی تیرے شہر میں قصبی بنے گی, تیرے بیٹے تیری بیٹیاں تلوار سے مارے جائیں گے, تیری زمین جریب سے تقسیم کی جائے گی, اور تو ایک ناپاک ملک میں مرے گا. خدا نہ کرے ایسی سزا کسی کو ملے, لیکن اس کو ملتی ہے جو خدا کے کاموں کو روکتا ہے. اس لیے ڈریں. خدا کے کاموں کو روکنے کی بجائے خدا کے کاموں میں حصہ ڈال کے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. اور جب پولس رسول کلسیوں کے لوگوں سے مخاطب ہوتا تھا تو یہی بات ان سے کہتا تھا, کیونکہ اس کلیسیا میں بھی غیر قوموں کی بیٹیاں آئیں, اور وہ بھی ان میں وہی چیزیں لے کر آ گئیں جو وہ مانتے نہیں تھے, کیونکہ انہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا لیکن ساتھ ساتھ ادھر بھی رکھا. دونوں طرف ڈبل سٹینڈرڈ. معیار آپ ڈبل سٹینڈرڈ کے نہیں ہیں. اس لیے میری یہ دعا ہے کہ خداوند مجھے اور آپ کو پولس رسول کی جو دعا ہے, درخواست ہے, وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہماری یہ دعا ہے کہ خدا آپ کو روحانی حکمت سمجھ عطا کرے, تاکہ جو تمہارا چال چلن ہے خداوند کے لائق ہو, اس کو ہر طرح سے پسند آئے, اور تم میں سے ہر طرح کے نیک کام کا پھل لگے, اور آپ خداوند کی پہچان میں بڑھتے جائیں. میری بھی یہ دعا ہے کہ خداوند آپ سب کے زندگیوں میں
नेक फल लाए और यीशु मसीह में बढ़े और आपके वसीले से दूसरे लोग बरकत पाए। खुदा बाप, बेटे और रूह उसके नाम से थैंक यू। दुआ मांगे। चंद अल्फाज में आप में से कोई भी कलाम के लिए दुआ करें ताकि ये बीज जो इस वक्त बोया गया है मेरी और आपकी शख्सी ज़िंदगी में भी फल लाए और हम दूसरों के लिए बरकत का सबब ठहरें। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, साजिद को बख्शों बरकतों के लिए तुम्हें में मांगे बगैर रखी। आज के इस फाने खूबसूरत दिन के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि हम तेरे कलाम की बातों को सुन सकें। पाक शुदा रखता तेरे बंदा के लिए बरकत चाहते हैं जिनके वसीले से आज का कलाम हम तक पहुँचा। हम सबको तौफीक ताफ़ा तेरे डर खौफ में रहते हुए तेरे कलाम के मुताबिक कलाम यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चले, तेरे नाम की इज्जत और जलाल दें। कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे, अपने दीदार के लिए इस्तेमाल कर। ये सब कुछ मांगते हैं तो बेटे हमारे कलाम यीशु मसीह के वसीला से आमीन। आमीन। खुदा की तारीफ करेंगे। ज़बूर नंबर 46 गाएंगे। रब साडा जोर है ते नाले साडी है पनाह।
इस बार हम तेरा शुक्र तेरे नाम की तारीफ करते हुए अपने आप को और ख़ासतौर पर हदियों नजरानों को तेरे हाथ में देते और दुआ करते हैं खुदा तू हम सबको भी इन हदियों को भी अपने दिल को बोल फरमा, देने वालों को बरकत दे, इन सब के वसाइल को वसअत दे, इनके ख़ानदान में तेरा नाम हमेशा तक इज़्ज़त और जलाल पाए, कमाने वालों के हाथ कमाई में बरकत दे, किसी चीज़ की कभी नजर न आए। इसे देखिए तो प्लीज़ करता है तेरे जलाल का इस्तेमाल हो। दबा बेटे और उसके नाम जमायत बैठ जाए। शहरवाली की तरतीब की किताब सफ़ा नंबर 14। आइए सुआयत 6 सरदार कहें, जैसे तो अपने शागिर्दों के बीच में था वैसे ही हमारे दरमियान हाज़िर हो रोटी तोड़ते वक्त अपने आप को हम पर ज़ाहिर कर। आइए सो अपने रुल्स के वसीले से हम सबको इस रोटी और इस मैग की भी तकदीस कर, ताकि ये हमारे लिए तेरा बदन और तेरा खून बन जाएं, क्योंकि तेरे वसीले से बाप के पास हम सब की रसाई होती है। आमीन। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, अपने दिलाल में बाला पर लगाओ, हम अपने खुदा को शुक्र करें। ये नहायत वाजिब व मुनासिब और हम सब पर फ़र्ज़ भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। ऐ खुदा मुक़द्दस बाप, कादिर मतलब और अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, बल्कि पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, डायसिस ऑफ रायवेंट के लिए, बिशप ऑफ रायवेंट के लिए, तमाम मसीही अदारों के लिए, तमाम कलीसियाओं के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रम फरिश्तों और आसमानी गिरोह के साथ मिलकर हम सबले और कद्दूस कद्दूस आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। ऐ खुदावंद ताला तेरा ही जलाल हो, मुबारक है वो खुदावंद के नाम से आया है और आने वाला भी है, आलमी वाला बराबर है। वाकई कद्दूस, वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फ़िदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने इस पर अपने आप को एक ही बार नज़र चाहकर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी, नज़र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं, तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, कमज़ोरों पर रहम कर, बेरोज़गार लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, जंगज़दा लोगों पर रहम कर, सैलाब ज़दगान पर रहम कर, सेंट जॉन्स चर्च के एक घराने पर रहम कर, हम सब पर रहम कर, आलमगीर कलीसिया पर रहम कर, उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना आऊँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी उसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नेहत का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। आमीन। हम तेरे दूसरे अमल का इंतज़ार करते हैं, तेरा भी जलाल। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया और हमें सिखाया, आए हम सब मिलकर कहें, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा,
क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आए हम खुदावंद की मेज़ के पास आने की दुआ मिलकर कहें, ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाहों और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जरूरत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए ऐ करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएँ और उसका खून इस वजह से पिएँ कि हमारे गुनाह लदा जिस्म और रूहें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून से पाक साफ़ की जाएँ और हम उसमें और वो हम में हमेशा बसे। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिल हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। आए खुदा के बर्रे, तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, आए खुदा के बर्रे यीशु मसीह, तू जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए खुदा के बर्रे यीशु मसीह, तू जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए हम भी एक दूसरे के लिए खुदावंद से इत्मीनान मांगे और एक दूसरे को कहें कि खुदावंद आपको इत्मीनान अता फरमाए, खुदावंद आपको इत्मीनान अता फरमाए, खुदावंद आप सबको बरकत दे। इस वक्त हम खुदावंद के खादिम होने की हैसियत से आप सबकी खिदमत के लिए यहाँ हाज़िर हैं। तो लोग गैलरी में जाएंगे ताकि अब गैलरी के लोग नीचे ना आएँ, आपके पास हम आ जाएंगे आपकी खिदमत के लिए, चूँकि खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून मेरी और आपकी रूहानी तक़वियत के लिए ज़रूरी है। इसलिए जो लोग खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक होना चाहते हैं, बड़ी तरतीब के साथ और बड़ी आजी के साथ ऑल्टर की तरफ आएँ और खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक होकर रूहानी ताज़गी पाएँ।
गाड़ी में शरीक होना चाहते हैं, तो मौका आप अब यहाँ आ सकते हैं। अगर आप यहाँ नहीं आ सकते तो हाथ दिखाएं ताकि हम आपकी खिदमत में आपके पास हाजिर हो सकें। और जबकि ईमान से किसी के बदौर अपने ईमान प्राप्त करके हुए हैं, तो आए हम सभी को शुक्रगुजारी करते हुए काबिल से खुदा हमारे आसमानी बाप जिस उसकी हमारे किताबों ने बतौर अपने मर्दन कबूल कर दिया है और हमें सुनाया है कि वह बदल और खून की हमारे पास किया है और हमें हमेशा की इतनी का वादा दिया है। हम उन सब खुशों के लिए तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं और अपने आप को अपने रूह और अपने जिस्म समेत तेरे नजर गुजारते हैं ताकि पास जिंदा कुर्बानी हो जो हमारे पास की इबादत है। हमें बुजुर्ग ताकि हम शान में मुश्किल हो रही बल्कि मुश्किल हो जाने से सोच बुलंद जाए और यूं तरीके और कामिल मर्जी सीखें और इस कान में इसी तरह तेरी परमकारी करें जमाते में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब मुकद्दस में हमारे गुलाम यीशु के सीने से जो तेरे और मुकद्दस के साथ वाहिद खुदा अब्दुल जीता और सल्तनत करता है। आमीन। और तंजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत हमारे खुदा की। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिल और ख़यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और कादिर मुतलक खुदा बाप बेटे और उसकी बरकत हम सब के साथ हम सब के तमाम अज़ीज़ क़रीब रिश्तेदारों बहन भाइयों बच्चों बुज़ुर्गों दोस्तों हमसायों खुदा के खादमों के साथ गमज़दा लोगों के साथ सैलाब ज़दगान के साथ जंगज़दा लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए। हम एक दफ़ा फिर आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप लोग खुदा के घर में आए ताकि रूहानी ताज़गी हासिल करें। हम सब की ये दुआ है कि खुदा जिस तरह सलामती के साथ आपको लाया आप सलामती से जाएं।